Hello guys, so nako ipakita sa inyo ha. Ako na ipakita sa inyo ang among nahimutangan. Og unsa mi kahabog, unsa mi kalayo, pero duol ra man on 27 minutes paingon sa city. So kita mo ana guys kanang blue. Kana diha. Muna siya ang top of Cebu. Daghang kay restaurant diha nga daghang kay mga di mga tourist ba. Mga na diha anak manihapon labi nagmagabi kay makita jud ang city lights ba. Once makatungtong ka dihan dapita, makita nimo ang tulo ka city. Cebu City, Lapu-Lapu City ug ang Mandawi City. So diha na makita gyud na nimo diha tanan mo ana ka dihan dapita. So nindot kay na siya guys. Kung makaari mo kung shout out sa nakaana no sa tops of Cebu, makita mo na siya ang pinakataas nga party sa Cebu City no, sa Cebu ba diri sa dapit sa amoa. So makita gyud niya nimo ang tulo ka syudad. Then so naami diri sa likod, so another bungtod na sad mi, another mountain na sad mi. So nag-atbang siya. So niami diri sa atbang niya. Mo ni amo adiri, so lugsong pa mi ug moadto mi city, mulugsong pa mi gikan aning bungtura, then up na sad then down na sad para sa city. So dali ra kayo na guys. So layo lang siya tan-aw ng blue, pero makita pa man ang mga balay-balay diri oh. Makita sa gani ang karsada. Dili lang kay makita sa dili lang kay makita sa kanang sa camera, pero nay usay og ako jung tutukan nung makita pa nako andalan nga na mga nangagi nga mga sakyanan. So paingon didto. So makita ra gid kay diri guys. No, layo lang siya tan-awon pero kanang makita ra diri niya. So kung adto po ka sa syudad, sa Cebu, inigsaka po nimo hangad nimo nga kanang nga bungtod, na tower ana mo po na siya likod po na mo po nang amo na siya ang front. So ako lang i-share guys kung asa mi nahimutang no, bukid siya tan-awon pero nindot biya kay diri, hangin nya tugnaw ini kahapon gabi. So mura na guys, and thank you for watching. Babush.